Manusia yang tidak menuntut ilmu itu adalah milik masa lalu. Bekal itu jadi pegangan Abdul Halim yang tidak mahu dibelenggu kisah silam. Tirai besi bukan alasan untuk terperangkap dengan masa lalu, sebaliknya ilmu terus dikejarnya untuk mencipta masa depannya yang tersendiri. Sejak berusia 14 tahun, sekolah Henry Gani dan penjara Kajang jadi kediaman dan sehingga kini dia sudah bergelar pelajar ijazah Doktor Falsafah. Ikuti laporan bersama Umawati Ramayah dan juru kamera Salihin Hussein yang melihat sendiri kecekalan penghuni tirai besi mengejar ilmu di dalam kurungan. Kisah Abdul Halim ketika mengejar cita-cita untuk menggenggam segulung ijazah sarjana pernah kami tampilkan pada 2017. Daripada seorang pelajar yang keciciran seawal usia 13 tahun, jadi penghuni sekolah Henry Gani pada usia 14 tahun sehingga cemerlang di peringkat sijil pelajaran Malaysia, sijil tinggi persekolahan Malaysia dan mendapat ijazah. Abdul Halim hanya menimba ilmu dari penjara sehingga berjaya mendapatkan ijazah sarjana. Usahanya tidak terhenti di situ. Dia kini mahu bergelar sebagai graduan Doktor Falsafah sementara menunggu pengampunan Sultan Selangor. Kisah Abdul Halim bukan mudah. Dari Sabah merantau ke Kuala Lumpur untuk mencari rezeki. Namun silapnya adalah apabila didapati bersalah, membunuh majikan di kedai makan tempat dia bekerja. Tempoh yang lama di penjara menimbulkan keinsafan sekaligus mencetuskan keinginan untuk berubah. Kenapa saya belajar? Kenapa semangat tu ada? Betul. Saya tak salahkan persepsi masyarakat itu, persepsi doang, hak doang dan kita tak disalahkan doang sebab kita dah buat silap. Okay, kita kena menerima benda tu. Apa yang kita boleh buat adalah kita tak boleh nak suruh paksa orang terima kita. Tapi kita boleh ubah diri kita. Negara ini membangun atau jatuh based on masyarakat yang berilmu ke tak. Jatuh atau bangun satu kemadun tu berdasarkan kepada masyarakat. Saya tak kata saya mungkin orang cakap, oh kau pernah cakap lah sekian tak. Tapi itu kita nampak. Jadi generasi yang akan datang ni, diorang ni akan bangunkan negara ni. Mengurangkan jenayah, mengurangkan banduan, itu kerja doang. So hanya boleh dibuat melalui ilmu dan hanya boleh dapat melalui pendidikan. Abdul Halim dijangka bergelar Doktor Falsafah Perniagaan pada November nanti. Dan dia bukan satu-satunya banduan yang terus mengejar ilmu di dalam belenggu tirai besi. And then it's not like outside, see. Luar kita boleh pakai anytime the phone and all these things. So here we have limited access of internet, and like how you see now, only we have this much of PCs and all these things. So we have to utilize every single second we have. Masa tu like time is gold. Actually, you feel it here lah. Time is actually gold. So every single second is you count it lah. Selepas kelas, after class, when we go back to our block, to our cells, so whatever writing, reading and all these things, we do it there. Even we inmates, with this limited time, limited access, we try our hard way to do it, and we also succeeded inside here. So what my advice is, outside the youngsters, they should take us as an example and further their studies, because studies is very important. And not only youngsters, studies is actually the age doesn't matter. Any age they can study. Even we inmates, with this limited time, limited access, we try our hard way to do it, and we also succeeded inside here. So what my advice is, outside the youngsters, they should take us as an example and further their studies, because studies is very important. And not only youngsters, studies is actually the age doesn't matter. Any age they can study. Pembelajaran sepanjang hayat sebenarnya terbuka luas untuk setiap individu. Dan hari ini, banduan-banduan ini membuktikan berada di sebalik tirai besi bukan penamat segala-galanya. Apa yang penting, keinginan untuk mengubah kehidupan.
Laporan Umawati Ramaya dan Jurukamera Salin Hussein.